live po. Keep on sharing the live, mga lodi. Share lang kayo ng share ng live. Spam heart track, spam share live. Yan, guys. Spam nyo yung live natin. Spam nyo yung live natin, guys. Kung okay lang. Ito na FS na kita. Iaano ko lang yung ano. Para yan. Di kita. Ganahan nata ganyan eh. Hi, Carl Fileteo.